Hilabihan nga kasuko, posibleng hinungdan sa pagpusil patay sa usa ka barangay kagawad sa Kayapunga, Jose Abad Santos, Davao Occidental nga si Jonar Sabia Luyang, 38 anyos nga usa-usab ka pastor. Kini ang base sa migawas nga inisyal nga investigasyon sa General Santos City Police Office. Kini mahitungod aduna matudpay na itabong lalis, tali sa biktima og si suspect ug gisundan sa sunod-sunod nga buto sa pusil. Luyo niini, padayon usab gisuta sa mga investigador ang ilhanan sa mga suspect asa gikaingong dili lamang usa ka tawo ang nipusil sa biktima. Anyway, mayroong mga witness account naman. Hindi maimay natin at ngayon lumabas na yung mga persons of interest, pero ayusin pa rin natin para makapile tayo ng kasong pinaka-mainan ito mga next week. Mga personal grudge kami kay Galalis pa man. Istorya girangan siya. Siyempre, gitabangan siyang pustilan na. So, dako itong kalagot, kasuko. Kaya murag ko sila magkasinabot. Samtang, blanco usab ang pamilya ni Luyang kung aduna ba'y mga nakabangi ang biktima, gawas nga wala usab sila'y kasayuran sa iyang katuyuan sa pag-anhi dinhi sa Jansan gikan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Diha na lang pud ko kabalo nga naaday siya diri sa Jansan kay actually pag gikan na siya Jose Abad Santos mo chat na siya sa ko nga Chris padulong ko dira adto ko dira mohapit ko diha sa imuha pero kadto nga higayon wala siya kabanggit sa ko nga ani siya diri shock na lang ko nga. Patay na siya. Kay maayo man ni siyang tawo. Kung naay mga problema sa mga sityo-sityo, dili naman na nimo siya kailangan nga tawagan na siya nga motabang mo offer magyud na siya nga asa ka mo adto kay hatod ta kam. Kasamtangang ginalikom na sa kapulisan ang mga ebidensya ug mga pahayag sa mga posibleng saksi sa mong insidente. Dungan sa panuwagan sa mga adunay kahibalo sa krimen nga muhatag og impormasyon kanila alang sa kasulbaran ug paghatag og hustisya sa kamatayon sa biktima. Yes ma'am, ato yung panawagan ang mga atong generals nga na makahatag og information doon lang sa atong mga investigators o mga police nga naitungdan sa UR para ma-enlighten ang atong mga chief of police makahatag og lead sa investigasyon. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.